مرحبا بكم السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. اليوم ان شاء الله غادي نعملو درس ديال في الاناليز تكنيك. غنهضرو على لي بوجي هما الشموع اليابانية، لي بوجي جابونيز، لي شاندوليي جابوني. دونك غادي نشوفو شنو هما هاد لي بوجي وكيفاش نستعملوهم، وشنو هي ليتيليتي ديالهم في لي غرافيك وفي لا بريز دو ديسيزيون، سواء في التريدين ولا في الانفستيسمون. Les bougies japonaises, c'est un outil très 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 important qu'on a vraiment besoin quand on fait l'analyse technique. Et اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم طريقة سهلة جدا كيفاش نقراو يعني نفسروا المعنى ديال شاك بوجي اي كيفاش نستعملوهم باحسن طريقه كوم لي بروفيسيونيل في لي بريز دو ديسيزيون ديالنا ملي نبغيو نشريو ولا نبيعو ولا ندخلو في ان مارشي بازي سور لاناليز تكنيك. دونك غادي نمشيو بسم الله ونشوفو هذا الجرافيك اكزامبل اللي حاط في ليكرون الان. سي ان اكزامبل ديال ان جرافيك اللي هو افيك لي بوجي جابوني ولا جابونيز. اي كيف كنشوفوا كاينين جوج كولور اون جينيرال تندير le vert et le rouge. Donc le vert pour ce qui monte et le rouge pour ce qui descend. Ok. هذا ما تيمناش بان توت في لي لوجيسيال ولا في لي زابليكاسيون ديال لي الجرافيك فان احنا يمكن لينا نشونجو لي كولور كيف بغينا نديرو اي كولور، بغينا نديرو الزرق، الاحمر، الاورانج، لو فير كومون فو. المهم هو انا نعرفو شنو هي لي كولور اللي هما تيطلعو، شنو هما لي كولور اللي هما ملي تيكون البري كيعود. دونك نمشيو نشوفو ان بو في قديم قبل ما يكونوا لي بوجي جابوني. البوجي جابوني كمان سيتي كيك شوز دو تري تري انسيان. سيتي انفونتي بار واحد تريدر جابوني اللي كان تيبيع ويشري في الروز، لو ري. دونك هو كان كيستعمل هاد لي بوجي جابوني كان باش يتبع لي بري ويشوف يعرف امتى يشري وامتى يبيع في المارشي ديال لو ري. دونك هذا هو الاصل ديال هاد لي بوجي جابونيز. Par contre, في les pays européens ou les américains كانوا يستعملوا ce qu'on voit ici beaucoup plus هاد لي بار. اوكي. ولي سيرتو لي امريكان كانوا بزاف 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 مازال الان بزاف منهم انسيستو بوكو باش يستعملوا هادو. تنشوفوا غرافيكمون لي بوجي و بارابور لي بار يعني غران ديفيرونس فيزوال، يعني سهل علينا نقراو الجرافيك الا كان فيه لي بوجي. اوكي. هادي ان بتي بو نبدا تاريخيا، ما تعنيش كاين عندنا غير لي بار اي لي بوجي. بوكو 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 بلوس دو فاسون دو ريبريزونتي لي بري لو بري في لي غرافيك. غادي نشوفهم ان شاء الله في وسط هذا الفيديو، غادي نشوفوا دي زيكزامبل. مي لي بوجي هما اللي عندهم يعني اللي كيتستعملوا بلوس، هما اللي عندهم يعني السمعه مزيانه في لي مارشي وفي الاناليز تكنيك، وهي اللي كتستعملوا بلوس باغ لي زاناليست لي تريدر لانهم ساهلين وساهلين في القرايه ديالهم وساهلين في لانتربريتاسيون ديالهم، وفيزيوالمون اوسي سي فاسيل باش نشوفهم. عندنا بليزيور لي بوجي. هذا ان اكزامبل دي بوجي و بليزيور فورم عندهم. اوكي اللي تيبانو كوم سا. هادي انا درت ان بتيت اكزامبل كو جي بري من واحد لا ريفيرونس. مي تنشوفو دي بوجي كبار دي بوجي صغار. عندها نشرحو من بعد سي كوا لي سيغنيفيكاسيون روج فير ce qu'on appelle l'ombre طويل، l'ombre en haut, l'ombre en bas. Un petite bougie ici comme celle-là, une petite bougie comme un plus. On a une bougie avec صغيرة عندها l'ombre en haut et l'ombre en bas طويل. هذه une petite bougie عندها l'ombre en haut تعالى بزاف. هذه verte وعندها l'ombre en haut en bas presque la même chose, mais c'est une grande bougie. Donc les deux autres aussi عندهم une différence، عندهم سينيفيكاسيون ديالهم. كيف كنشوفوا يعني كاينين اشكال وانواع ديال لي بوجي، وكل بوجي عندها المعنى ديالها. هذاك الشيء اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في البقيه ديال الفيديو. كاين جوج نشرحوا. اولا ان بوجي كيفاش نقراوها. دونك هنايا كاين بوجي اللي درت روج ميكسوز هنايا اللي هي جينيرالمون انا تنستعمل لو روج
ملي تيكون لو بري تيهود. اوكي دونك يعني كيف كنشوفوا هنايا هذه لانتربريتاسيون سي اون بوجي ستاندار. لوفرتور ديال لو بري كيكون هو الفوق هنا يعني مي لو بري كان في لا فان ديال لا بيريود اللي كنا درنا كان هود يعني لا بيسي. اوكي دونك اكزامبل لو بري كان 100 درهم هنايا ايو ملي سالا لا جورني ديال تريدين لو بري لا فيرمي ديال لاكسيون ولا ديال a fermé à 90 par exemple. Donc l'ouverture à 100, la fermeture à 90. في وسط لا جورني كنا اننا حلينا في 100 واحد القيته طلعنا ل 110 باغ اكزومبل. مي عاود رجعنا وبقينا نهودو هودنا حتى ل 80 مي بلا ما سديناش 80 سدينا في 90. دونك سي سا كي في هاد سكون ابل لامبر ايسي اون با اي لامبر اون هو لان واحد البيريود في لا جورني الا كانت هاد لا بوجي هادي ديال اون جورني لا دونك لونيتي دو طون اون جورني فهذه une petite explication. Par contre l'inverse si la journée فتحنا في 90 وسدينا 100 فلا بوجي غتكونفيرت. مي او ميم طون في لا جورني فتحنا في 90 واحد القيته بقينا تنتريدو هودنا ل 80 من بعد عاود رجعنا بقينا تنتريدو وصلنا ل 100 واحد القيته وصلنا ل 110 مي ما كملناش شيء وعاود رجعنا سدينا 100. اوكي دونك سي سا كي في هاد لامبر اون با اي لامبر اون هو اي لا فيرميتور ايسي. سكون ابل ايسي اون لابيل لو كور ديال الشاندوليي هو هذا. اوكي هادوز اللي كنسميهم امبر با امبر هو. اوكي وغادي نشوفوا من بعد لي سيغنيفيكاسيون بان لا غراندور ولا لا ديمونسيون ديال لا بوجي لا ديمونسيون ديال هاد لامبر اون هو لا امبر اون با لا كولور هادشي كله عنده une signification très importante في la prise de décision. Les détails comme je viens de dire اللي هما très importants en une bougie ملي تنشوفوا في une bougie في واحد الجرافيك. اول حاجه خصنا نشوفوا هي لا تاي دو لا بوجي كي شنو هي واش بوجي صغيره واش بوجي كبيره اي اوسي لا تاي ديالها بارابور او بوجي افون اي ابري واش هي لا كانت كبيره ولكن الا كانوا دي بوجي اللي قبل منها كبار بزاف وهي كانت صغار منهم ولي بوجي من بعدها يكونوا حتى هما لا تاي ديالهم مهمين بارابور. دونك اون كومبار لا بوجي لا تاي ديالها مع اللي هما قبل منها من بعد واللي من بعد منها. كيف قلنا في لا تاي اوسي اون برون كونسيديراسيون هذاك لي زامبر اون هو اي اون با واش كبار ولا صغار اوسي هذا مهمين بزاف. لا كولور واش كولور اوسيي ولا كولور بيسي. الا كان لو روج هو البيسي فخاصنا نشوفوا الا خاصنا نشوفوا واش لا بوجي كانت فيرت ولا روج. الا كان لو فير فبدي بان كان لو بري طلع. اوكي دونك هذا مهم هذا لو ديتاي. Et aussi, ce qui est très important aussi, c'est que la bougie, شنو هي الموقع ديالها واش الموقع ديالها في واحد نيفو دو بري سيغنيفيكاتيف. يعني ماشي نيمبورت كيل بوزيسيون فين تكون هذيك لا بوجي اللي كنقلبوا عليها فان عندها اهميه لا ميم امبورطونس ولا اهميه في النفس دائما بحال في كيف ما كانت لا بوزيسيون ديالها في الجرافيك. فدي فوا خصنا نشوفوا واش كاين ان سيبور une résistance, une droite oblique, qu'il y a un niveau Fibonacci, qu'il y a un point pivot, etc. Donc, مهم من نعرفوا فين كاينه داك la bougie. Donc, هنا شفنا دابا un petit peu les bougies وغنشوفوا un peu شنو هما les configurations. كاينين جوج الانواع اللي كيقدروا نقراو في لي بوجي. كاينين جوج الانواع ديال لي كونفيغوراسيون سوا دي كونفيغوراسيون دو شونجمون طوندونس اوسيير اللي غنشوفوا عاوتاني كونفيغوراسيون دو شونجمون طوندونس بيسيير. كاين جوج الانواع. دونك النوع الاول غنبداو به هو لو اوسيير. اوكي شونجمون طوندونس كيفاش كنكونوا في واحد لين طوندونس واحد اون جومب بيسيير بحال هكا وواحد الوقيته تنشوفوا واحد لا بوجي لابارونس ديال واحد لا بوجي à partir de l'interprétation هذيك لا بوجي نقدروا نشوفوا نقولوا بان la tendance il va changer ما تبقاش بيسير il va changer en haussière.
هذا هو المعنى ديال هاد الباترن هذا. Ce que j'ai fait ici, le premier pattern هو le pattern qui يعتمد على une bougie seule. يعني on fait une interprétation de la forme d'une seule bougie. Ici كيف كنشوفوا هاد لا بوجي هادي بحال هاد الشكل هذا تتكون عندنا واحد une tendance baissière اللي هي bien établie كيف مكتوب هنايا spot them after a clear prior down movement. اي كنشوفوا هاد لا بوجي بحال هادي، وهاد لا بوجي هادي الا جات من ورا واحد لا توندونس بيسيار تري كلير تعطينا ان سينيال روج اي فيت اتونسيون probablement que la tendance va changer. اوكي هاد لا بوجي هادي يمكن لها تكون في بليزيور فورم. هنايا ا دروات je m'excuse il a خليت لي نو بالانجلي parce que je suppose بان la traduction en français n'est pas assez bonne. Donc j'aime bien كيف انا je les ai appris en anglais يكنستعملهم plus les termes en anglais فغادي نخليهم en anglais ونشرحهم بالفرنسي. اوكي لو hammer ou le marteau هاد لا بوجي الا جات في واحد لا توندونس بيسيار كوم سا وجات هاد لا بوجي اما روج واما فيرت في لا فان كون ce qu'on appelle un hammer يعني un marteau. اوكي او لا un marteau inversé comme ici. كيفاش كنشوفوا une bougie très لو كور ديالها تيكون صغير مي عندها جهه وحده اللي فيها لومبر، يعني لا دوزيام كوتي سوا لومبر تيكون تري بوتي او ما كاينش بالمره. اوكي الدوزيام كوتي لومبر تيكون تري لون طويل بزاف. اوكي لا كولور بو امبورط اللي جات في الروج ولا فيرت ما كيهمش شي، مي المهم هو لا فورم ديالها بحال هكا. لو مارتو انفيرسي هو هذا، يعني تيكون لا ميم شوز مي لومبر اون هو طويل ولومبر en bas ما تيكونش ولا صغيور. Et la même chose aussi le rouge ou la verte, donc c'est peu importante. Une autre version ديال هادي هو ce qu'on appelle un dragonfly اندوجي. dragonfly يعني اندوجي mais عنده ce qu'on appelle un nombre très long. Donc l'ouverture la fermeture تيكونوا le même prix mais كنا هودنا بزاف وعاود من بعد رجعنا. دونك هذاك لومبر اللي طري لون اولا تتكون لوتو فيرسيون بحال واحد الصليب. هذه هو سكون ابيل دراغون فلاي دوجي. Gravestone دوجي سي لا ميم شوز مي ان بو ا l'inverse comme on voit ici. اوكي مي هاد لي كات بوجي هاد لي كات بوجي لا جاو في ان باترن بحال هكا ان كونفيغوراسيون كوم سا، فهادو تيعنيو بان لا توندونس baissière soit il va ralentir ou là il y a probablement une possibilité, comme on dit, comme j'ai dit, probablement une possibilité d'y a le changement de tendance. Ok. Hadi le premier pattern ou la configuration avec une seule bougie. Deuxième pattern حتى هو يعني كونفيغوراسيون ديال شونجمون طوندونس اون بيسيار اون اوسيار كيكونوا فيه جوج ديال لي بوجي اللي كنستعملو. هنايا هنا بليزيور مي غنشرح كل واحد، خليتهم بلونغلي ما نشرح كل واحد. اوكي سكون ابل ايسي ان افالمون اوسيي اور بوليش انغالفين en anglais. سي كنكون عندنا اون توندونس بيسيار بيان ايتابلي، واحد البوجي كتجي واحد الوقيته واحد لا بوجي صغيره كوم سا ان بو بلوس غروند كو لوتر اللي شفنا قبيله، اي كتجي واحد البوجي فيرت اللي هي تتفتح بلو با كو هذيك لا ديرنيير بوجي ايسي وكتسد في بريسك لا مواتي ديال البوجي لا دوزيام بوجي روج اللي كانت قبل. المهم هو انه هاد لا بوجي فيرت هادي انها تكون تافالي اون كومبلي هاد لا بوجي هادي اللي كانت لا ديرنيير بوجي روج بيسيار. اوكي سكون ابل ان افالمون اوسيي. Un avalement piercing qu'on appelle, j'ai pas trouvé la traduction en français, mais كتكون une bougie, les trois bougies qui يكونوا la dernière bougie كتكون quand même une grande bougie rouge, mais la bougie اللي من وراها تتجي كتفتح quand même plus bas que la fermeture ديال البوجي اللي قبل منها، mais كتسد
beaucoup plus, un peu plus que la moitié d'elle. Ok? Bullish candle closes above the midpoint of the prior bearish candle. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il ferme plus, un peu plus que la moitié d'elle. Le harami, ou le harami, ça c'est un mot japonais, c'est pas le harami بالعربية. Donc, et lui c'est aussi, donc c'est que ce que fait, c'est أنه بحال هذه اللي قبل، مي هذيك la bougie اللي verte اللي كتعطينا سي عندها لو كورت يكون لو بلي بتي، مي كتفتح فوق avec واحد الجاب haussier ici فوق la fermeture ديال la bougie rouge et كتسد au milieu, pas un petit peu plus bas que la moitié d'elle. Ok? ما تتفوتش la moitié ou ما تتفوتش le haut pas le haut mais le prix d'ouverture ديال la bougie اللي قبل منها. Ok? Le bullish harami cross, c'est la même chose que celle-là, mais la bougie elle est beaucoup plus petite. L'ouverture, la fermeture, à peu près la même chose. Et il est englobé, avalé par la bougie rouge, l'Iqbel maintenant. Ok? Donc, c'est à peu près la même configuration. Le dernier configuration ici, c'est ce qu'on appelle One White Soldiers. Ça, c'est comment on appelle soldat blanc, quelque chose comme ça, là. Mais c'est comme un gap haussier ici. Et l'ouverture, il est plus haut que la fermeture de la bougie اللي قبل منها, mais كنسدو aussi فوق le plus haut ديال هاد la bougie baissière. OK, حنا تنشوفو هنا le plus haut ici, mais حنا سدينا فتنا, on a fermé. Donc c'est comme un signal très très fort que les acheteurs, ils ont poussé le prix, ils vont changer la tendance. OK? Donc, هذا le pattern ou les configurations à deux bougies. OK? Il y a un autre type, ce qu'on appelle la configuration à trois bougies. Donc, la première, on a trois bougies pour décider ce qu'on appelle ici le Morning Star haussier. OK? Donc, première bougie, une grande bougie baissière. La deuxième, beaucoup plus bas que la première. Dina aussi en bas de l'ouverture, la fermeture de la première. Et la troisième, on ferme une grande bougie verte, mais on ferme proche de le point de l'ouverture de la première. Donc, la configuration graphique elle est très claire ici. La même chose ici fait de la configuration, seulement la différence, la bougie 2 ici c'est une bougie, ce qu'on appelle une bougie l'yasrera, et l'ouverture et la fermeture d'elle c'était la même. Ok, حلينا على 100 درهم وسدينا 100 dirhams. Ok, avec واحد deux amber ici, l'amber haut et l'amber bas très petit. Ok. D'abord, nous qui les configurations, les humains aussi, quand le baisser. C'est à peu près la même chose, mais à l'envers, ok? Donc, juste les couleurs qui changent. Donc, nous avons donc les shooting, les marteaux, d'abord shooting star et hanging man. Ça, c'était les choses en anglais, mais c'est à peu près la même chose. Les qui aiment surtout la forme. Donc on fait beaucoup attention au smia, mais تتهمش السمية, تهمنا la forme et la couleur, et fin jette la bougie. Ok, c'est à peu près la même chose que les cheveux flossiers, mais d'abord je le baisser, ok? Exactement la même chose. On a une tendance haussière bien établie. Jette une bougie comme ça, rouge avec l'ombre là en haut, un peu lent, mais عندهاش l'ombre en bas, ok? Donc, هذه عندها une signification négative, ça veut dire qu'on va, probablement la tendance va changer de direction. Même chose que le haussier, configuration double. Donc, quand on aura ce qu'on appelle l'avalement baissier, ça veut dire la bougie rouge, ça veut dire que tu fais plus haut
que la fermeture de la bougie صغيرة mais كتسد plus bas que l'ouverture de la bougie صغيرة mais en même temps presque كتسد وسط la bougie اللي قبل منها la bougie اللي قبل من الصغيرة. ok. Dans cloud cover, ça c'est comme un nuage, comme on dit, couverture de nuage noir ou au sombre. Ça veut dire qu'on a radin, on a gapé en haut, mais on a fermé plus bas que la moitié de la bougie verte ici. Donc, mais malheureusement, les bears, comme on dit, ils ont poussé le prix en bas. Puis on a fini avec un peu plus bas que la moitié de la bougie de l'Eqbel. Donc ça, c'est une signification négative et ça signale souvent un changement de tendance. Le harami bullish qu'on a aussi, un harami bearish, c'est la même chose mais à l'envers. Tendance haussière, le bougie صغيرة اللي كتجي الوسط كتفتح تحت la fermeture ديال هاد la bougie اللي قبل منها et كتسد à peu près la première moitié en haut. Ok. La même chose, mais avec un douji. C'est à peu près la même chose, c'est la même signification. One Black Crow, c'est au lieu de blanc, soldat blanc, là c'est soldat noir, comme on dit. Avec un gap baissier ici, on calme la fermeture les rebelles et on se dos plus bas que le plus bas de la head, le bougie les verte. Pour les configurations à 3, c'est exactement l'inverse comme j'ai dit aussi des les configurations à 3 haussières. Donc, quand on a une bougie, une tendance haussière bien établie, la dernière bougie verte 1, kbira, quand j'ai la bougie 2, il y a après un gap haussier, أن سدينا هنا مي فتحنا هنا كاين دونك ان غاب بي هودنا واحد شويه سدينا بلو با كتجي البوجي 3 كتحل ابوبري على لا فيرميتور ولا ان بو بلو هو ومن بعد كتسد فيغ لوفيرتور هنايا فيغ لو بلو با هنا ديال لا جورني ديال لو 1. ok. Donc ça c'est une configuration à 3 qui signale un changement de tendance. غادي نشوفوا هادشي بليس طونطو من بعد في les graphiques, on va les voir réellement tantôt. Le bearish evening doji star, c'est à peu près la même chose, mais la bougie 2, il est un doji, ok? Au lieu d'avoir une bougie, avec l'ouverture et la fermeture مختلفين, quand on a une bougie, il fait l'ouverture et la fermeture les mêmes, ok? Ce que je vous conseille aussi, faire la vidéo, tu pouvais prendre ce qu'on a fait, des print screen, ok? Pour les imprimer وخليهم عندكم comme référence إن شاء الله. Comment les détecter sur les graphiques؟ المهم دابا هادشي ديال التيوري مزيان نعرفوه داكشي، مي غادي نشوفو في لي غرافيك كيفاش يمكن لينا بالعين المجردة أننا نشوفوهم ونديرو لانتربريتاسيون ديالهم. سي سا لو بلوز امبورطون في هادشي كامل اللي تنقولو. غادي نمشي نشوفو quelques graphiques que j'ai préparé et on va chauffer un petit peu. J'ai un graphique del Tijari Wafa Bank Weekly, درت فيه support et résistance et en même temps on peut aller regarder selon les كيف قلت قبيله les bougies les formes ديالهم يقدروا يتبدلوا ان يكونوا كبار وصغار وداكشي مي المهم فين جاو فين لا بوزيسيون ديالهم في الجرافيك. ok. Donc, on a un exemple, on va zoomer un peu, on va commencer, zoomer in, proche, donc j'avais tracé des niveaux de support résistance. Ok. Donc ici, on va juste... Qu'est-ce qu'on chauffe ici? Ça c'est un niveau de résistance ici, qu'on voit les formes. Mais le niveau de support, il y avait beaucoup d'indécision. Le format de la bougie, quand on dit bougie kbar, des gaps et d'acchi, mais il y a beaucoup de petites bougies rares. Ok? On va mettre ici ça ici. Ben, je chauffe facilement bad. Ok?
Donc ici, فتحنا plus bas, من بعد سدينا un peu plus que la moitié de la bougie قبل. Ça nous signale qu'il y a on pouvait pas descendre le plus bas. C'est que les bears, comme on dit, les acheteurs, ils ont poussé le prix plus haut. Donc il y a plus d'acheteurs, il y a la demande ici. Donc la demande de l'action, donc ça a fait pousser le prix plus haut. Ok. L'autre point niveau ici, la même chose. On voit ici des petites bougies, les bougies inversées, les là. Ok. Et ça, c'est l'indécision. Donc, les petits bougies, le corps, les humasrer, enfin, moi, l'indécision. Une bougie kbira, comme de l'enaya, il n'y a pas d'indécision. Ça veut dire que les acheteurs, ils ont poussé le prix très haut. Donc, il n'y a pas de résistance des vendeurs. Donc, il y a toujours les acheteurs qui ont l'aghlabia. Ok? On voit ici aussi la même chose. Ok? Aussitôt qu'il يوصل البري هنا كنقولوا c'est un point de support, un niveau de support majeur. نشوفوا هادشي. On va commencer à chercher une configuration à deux ou à généralement on n'utilise pas une bougie mais on utilise deux ou trois. Ok? Je fais comme ça ici. Aussitôt qu'on a une bougie liée significative comme celle-là, ok? Il اعتبرنا هادو هنايا les petits bougies. Après ça, quand j'étais dit neuf, regardez, on a fermé beaucoup plus haut que la moitié de la dit. Et ça, ça ressemble beaucoup à un avalement aussi. Il y a le 3, un changement de tendance, il y a le 3 bougies, ok? Même malgré qu'il y en a plusieurs ici, ok? Des fois, la théorie, c'est ça, 2 ou 3, mais généralement, ça peut aussi avoir plusieurs bougies ensemble. Ici, on voit ici la même chose, des petites bougies. Puis après ça, j'ai la bougie ici, il y a le rouge, la langue. Ça signale un changement de tendance. Et on a vu après le prix à Wood, ok? Ici, c'est une autre zone de... On l'a vu ici, on va la dessiner. C'est une autre zone de support. Ok? Et ça, c'est une autre zone de... Et on voit ici le format de les bougies qu'on voit ben soir. Ici, ça n'a pas marché parce que Hadi il n'a pas fermé plus bas ici. S'il y avait une fermeture plus bas, probablement le prix va descendre. Mais vu que la ferme est plus haut, donc il y a une continuation de tendance. Ici, exemple ici, exemple ici. Donc, on continue sur les graphiques. Abel Mujarrada, on peut voir. Ici, c'est un niveau de support. المهم ان لو تريدر انه بالعين المجرده خصو يشوف ويعرف كيفاش يسبوتي كيفاش يشوف فاسيلمون الفورما باش يديتيكتي رابيدمون اوكي ça prend un peu d'expérience, ça prend un peu de disons de connaissance de la théorie mais aussi tout ce qui est pratique. Les bougies comme ça on les utilise en même temps avec d'autres indicateurs. On ok, on va acheter. Mais ici, quand on chauffe la bougie verte, les jette c'est un avalement haussier très très clair. Puis on avait ici, c'est un pattern à 3. Même si on a 5 bougies, vers un presque la même chose. Puis un pattern ou une configuration à 3. Ok? Donc, ça, c'est un exemple. Ici, vous avez vu, ce qu'il faut faire, c'est regarder toujours le format ديال البوجي. واش une bougie صغيرة واش une bougie كبيرة واش l'ombre ديالها كبير ولا صغير واش الفوق ولا لتحت. والانتربريتاسيون على حسب هذوك لي كونفيغوراسيون اللي شفنا. نشوف un autre exemple ديال j'ai préparé ici un autre ça c'est l'euro USD
aussi. Donc on regarde ici, exemple ici. Chaque fois que la ligne on la touche, on voit que le prix il réagit. Des fois c'est des petites bougies, des fois c'est juste des bougies normales qui mettent نشوفهم mais نشوفوا هاد الجهة هادي je l'ai tracé قبل من ندير الفيديو. حنا تنشوفوا ici c'est un niveau de support résistance, un niveau de prix très significatif. On voit ici, ok, après ça هود le prix بقى une hésitation من بعد ça a descendu. من بعد وصلنا لهنايا واحد niveau de support. شفنا ici le format ديال هاد بوجي هادي لوفيرتور لا فيرميتور لا ميم حودنا بزاف مي عاود رجعنا بي ملي جات هاد البوجي سدات et surtout la deuxième ici ça donne un signal fort que le prix va monter, ce qui est monté est retourné en haut. Okay? Ici la même chose, on a vu de la configuration, on a dit plusieurs fois faire les niveaux de support. Personnellement c'est ça ce que je vous ai montré, c'est comme ça moi j'utilise les bougies, je les utilise pas n'importe comment. Donc si je cherche un changement de tendance quand c'est le prix on a une résistance ou là un support ou là une excusez-moi ou là une ligne de tendance droite de tendance oblique ou là le canal disons de prix haussier ou la baissier تنشوف الفوق ملي تيكون le contact ما بين البوجي avec هذيك la ligne c'est quoi le format اللي كاين شنو هو الديفلوبمون اللي كاين من بعد je décide. Ok, donc wesh quand je rentre sur le marché dans le marché ou je sors de marché là quand déjà acheteur ou là tu vas dire un short position short c'est la même chose aussi. Ok, donc c'est comme ça qu'on les utilise, on les utilise pas seulement à l'aveuglette comme ça, juste en voyant la format et la couleur, puis on passe à l'action. Non, il faut l'analyser comme il faut, le format, la couleur, la position et la condition de marché. Y a-t-il une divergence, y a-t-il pas de divergence, il y a plein de choses qu'il faut regarder en même temps. Mais c'est un bon outil visuel qui يقدر يعاوننا باش ناخذوا les décisions. Donc c'est ça, هذا أول مرة درناها ديال les chandeliers, درنا عليهم les couleurs, درنا على يعني l'importance ديالهم, les formats et les configurations les كاينين. Une chose que j'ai oublié de vous montrer, vous voyez on a ce qu'on appelle les barres. On a ça c'est des bougies les هما vides من الداخل, c'est notre format. Aikenashi, c'est un autre format aussi qu'on peut utiliser. C'est japonais, mais c'est pas la même chose. Donc c'est un autre utilisé par les traders d'expérience aussi. Et c'est un peu compliqué à les traiter. Les lignes, ça c'est le plus facile. On le trouve souvent dans on va juste les lignes, ça c'est traditionnel, mais ça donne pas toute l'information. Il prend juste le prix de fermeture, ok? Et les zones, c'est la même chose, mais c'est juste ombré. Donc, plusieurs raincoats. Mais personnellement, il n'y a aucun autre moyen plus important que Hada les chandeliers japonais. C'est le meilleur, c'est le plus facile. Et le commun des mortels, comme on dit, peut l'utiliser facilement. Okay? Pas besoin de formation très sophistiquée, très approfondie. Donc, نتمنى تكون هاد الفيديو تفيدكم بزاف باش تقراو les graphiques ou interpréter les graphiques aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Inch'Allah, je me ferai plaisir de vous répondre, ok? Ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci beaucoup ça votre confiance. اللي مازال ما ديروش l'abonnement, c'est l'occasion, faites-le باش يوصلكم الجديد وان شاء الله تكونوا مع الاولين السباقين اللي وصلهم الجديد ملي تكون شي فيديو جديده. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine et bon trading Inch'Allah. Salam alaikum.